हेलो गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग एतियाले मुई भिडिओ बनाई क्रिएट करी एतिया मैं रंगसाले गई आसो आपनालोक चाक एतु मेडिपारा है एतु मेघालय है इमान सुंदर परिवेश एतु मेघालय है लगते एतु आसाम बॉर्डर है चाक भिडिओটো ভাল লাগিলে आपनालोके जदि आहिब इच्छा करे तेनहले निश्चय आहिब पारे तेनहले मक जोगाजोग करिब पारे। फाइनाली जास आহি পালো আজি মোৰ মানে বৰডেকাই মাছ মাৰি আছে বৰডেকালে মাছটো চাব নেকি বঢ়িয়া মাছ মাৰিছে আজি লগৰ এই খুৰীয়ে মাছ মাৰি আছে জাল দি আৰু এই লৰাবিলাক ইমান হাতুৰি নাদুৰি আছে ইমান ভাল লাগি আছে চাক নাই মাছ एक्चुअली तो मोर बड़मा है आम हिंदी बरकीमाई बुली कওঁ एने बड़माले आज मैं যাব ওলাইছো যোৱাকালি আহিছো থাকি बहुत ভাল লাগিছে এতিয়া যোৱাৰ এটা বিদায় সেইটোৱে এতিয়া কি দিছে চাওক আম এইগত কি দিছে চাওক আগত তামোল এইবোৰ লৈ যাম ঘৰত আজি তেনেহ'লে বিশেষ নকওঁ আজিলৈ বাই বাই টাটা।